Hello, my dear students. Hope so you are fine and doing well. Today we will discuss next topic, that is living world in time. Living world means that all the living things which were alive in a particular time, but they are not alive today. जब भी हम लिविंग वर्ल्ड इन टाइम की बात करते हैं तो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स की, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे या एनिमल्स हैं, उनकी कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो पहले कुछ साल पहले यहाँ पे अलाइव थी बट अब ये अलाइव नहीं है। तो इनको अगर आपने स्टडी करना हो, जो भी हमारे पास हजारों साल पहले इस जमीन पे आई थी अब मौजूद नहीं है, तो इनको स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। अब जो फॉसिल्स हैं ये क्या होते हैं? फॉसिल्स आर डेड रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स बरीड इनसाइड द अर्थ अबाउट 10,000 years ago। हमारे पास फॉसिल्स ऑर्गेनिजम्स के, चाहे वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, उनके डेड रिमेन्स हैं जो जमीन के अंदर 10,000 साल पहले जो हैं वो दफन हो गए, और उनके अंदर बेशुमार केमिकल रिएक्शंस होने की वजह से वो एक स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाती हैं, उसे फॉसिल कहते हैं। अब जब आपने लिविंग वर्ल्ड इन टाइम में रहने वाले जो जानदार है उनके बारे में आइडिया लेना है, उनके बारे में जानना है, उनका आपने देखना है कि कैसा उनका हैबिटेट था, किस तरह वो खाते थे, किस तरह वो जो है इस प्लेनेट पे रहते थे, इसको जानने के लिए और किस एरा में वो मौजूद थे। जो हमारे पास बायोलॉजिस्ट होते हैं इनको डिवाइड कर देते हैं किसमें, कि इनको जानने के लिए फॉसिल्स जो हैं इनको स्टडी करने के लिए, ताकि इनका जो स्पेसिफिक टाइम है लिविंग का वो जान सके। तो दो तरीके हैं, टू वेज जो है वो है। पहला है सेडिमेंट लेयर्स को, जो है सेडिमेंटल लेयर्स, उनको जान लिया जाए। दूसरा जो है वो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो है उसको इस्तेमाल करके। जो सेडिमेंट्स, लेयर ऑफ सेडिमेंट्स हैं उनको देखा जाता है। सेडिमेंट्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? लेयर, फॉर एग्जांपल अगर आप जमीन को जाने, ठीक है, जमीन फॉर एग्जांपल सेंटर में उसको कोर है, कोर के बाहर फिर जो है वो उसको देखा जाए तो एक और लेयर है जिसको हम जो है वो क्रस्ट कहेंगे, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप देख लें इस तरह से पूरी की पूरी जमीन गोल आपको नजर आएगी, सेंटर में फिर जो है वो इसकी लेयर्स हैं। अब ये जो हमारे पास लेयर्स है ना, इनको हम कहते हैं सेडिमेंट्स। इन्हें क्या कहते हैं? सेडिमेंट्स। और ये जो हमारे पास सेडिमेंट्स हैं, हर सेडिमेंट्स में वो फॉसिल मौजूद होते हैं जो एक खास पर्टिकुलर टाइम में अलाइव थे। तो आपकी बुक में कहता है कि जो सेडिमेंट लेयर्स को खोदना, इनके अंदर मौजूदा जो फॉसिल्स हैं जो मिलते हैं वो इस बात को शो करते हैं कि वो सारे के सारे जानदार एक ही टाइम पीरियड में मौजूद थे। लेकिन ये सेडिमेंट लेयर्स वाला जो मेथड है जिसमें आप फॉसिल्स की एज मालूम कर सकते हैं कि किस टाइम में वो अलाइव था, ये तब अप्लाई होगा जब कोई जलजला या कोई आफत ना आई हो और जिसकी वजह से जमीन की जो लेयर्स हैं वो अदल बदल ना गई हों। जिस तरह आप जानते हैं कि जब अर्थक्वेक आता है तो जमीन की जो लेयर्स हैं वो ऊपर नीचे हो जाती हैं। जब वो ऊपर नीचे होंगी तो उनके अंदर जो फॉसिल्स हैं वो जो है वो ऊपर नीचे चले जाएंगे। तो हमें क्या पता कि कौन सा फॉसिल कहाँ पे मौजूद है। ऐसा भी हो सकता है कि जो यंग फॉसिल जो पहली लेयर में मौजूद था अब वो नीचे चला गया हो। तो इस तरह पहले जमाने में हम जो है सेडिमेंट्स को देख के जो लेयर्स, फॉर एग्जांपल अब ये जो आउटर लेयर है, ठीक है, इसमें जो फॉसिल्स मौजूद है उसको वो कह देते थे कि यंग है ये, ठीक है, वाई से मैं कह रहा हूँ। और जो डीपेस्ट पाया जाता था उसको हम कह देते थे ये ओल्ड है, ओ से मैं लिख रहा हूँ। लेकिन ये जो मेथड था ये इतना काबिल कबूल नहीं था। फिर एक नेक्स्ट मेथड आया, वो कौन सा है? रेडियो एक्टिव आइसोटोप वाला। ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप वाला मेथड है। अब रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आपको पता होना चाहिए कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होती हैं जो मुसलसल रेज खारिज करती हैं, शुआएं खारिज करती हैं। अब जब भी आप जानना चाहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स में, तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा हाफ लाइफ का।
ہاف لائف کسی بھی ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپس کی وہ لائف ہوتی ہے جس میں اس کا جو میس ہے وہ ہاف رہ جاتا ہے، کیونکہ ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپ مسلسل جو شعائیں ہیں وہ خارج کرتے رہتے ہیں. جب یہ مسلسل شعائیں خارج کرتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کے پاس ریڈیو ایکٹیو کاربن جو ہے وہ 1 کلو گرام موجود ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ اس کی ایج ہاف لائف 500 ایئرز ہے. اب 500 ایئرز بعد جو 1 kg کاربن ہے وہ کتنی ہو جائے گی؟ ½ kg ہو جائے گی. اب جتنے بھی ہمارے پاس فوسلز ہوتی ہیں آرگنیزمز کے، ان کے اندر ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں، ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپس پائے جاتے ہیں. جو ہمارے پاس نیکسٹ میتھڈ ہے فوسلز کی ایج معلوم کرنے کے لیے، وہ کون سا ہے؟ ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپس کی جو اماؤنٹ ہے، جو تعداد ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے. اگر کسی میں زیادہ موجود ہوگی تو کہیں گے کہ وہ ینگ فوسل ہے، ٹھیک ہے، اور جس میں کم موجود ہوگی اسے کہیں گے کہ یہ کون سا ہے؟ اولڈ فوسل ہے. پھر اس کے علاوہ ایک MCQs بنتا ہے، جو ڈیپسٹ فوسلز پائے جائیں گے سیڈیمنٹس لیئر میں، وہ کیا ہوں گے؟ اولڈسٹ ون ہوں گے، ٹھیک ہے. پھر کیا کرتے ہیں سائنٹسٹ؟ جتنے بھی لیونگ ورلڈ ان ٹائم کے لاسٹ اسپیشیز ملتی ہیں ان کو پڑھنے کے لیے ایک جیولوجیکل ٹائم سکیل بناتے ہیں. جیولوجیکل ٹائم سکیل یہ ایک ڈائیگرام ہے، یہ ایک ہائپوتھیٹیکل، جس کے اندر جو ہے وہ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے پورے کا پورا ٹری. یہ ٹری جو ہے پورے کا پورا جیولوجیکل ٹائم چارٹ کہتے ہیں. اس جیولوجیکل ٹائم چارٹ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہمارے پاس جاندار اس زمین پہ آیا وہ آیا تھا 3000 ملین ایئرز اگو. 3000 یہاں سے اوریجینیٹ ہوا، اور یہاں سے پھر 2 طرح کی برانچز نکلتی ہیں. یہ جو برانچ نکل رہی ہے یہ پلانٹس کی نکل رہی ہے، یہ جو ہے وہ اینیملز کی نکل رہی ہے. اب یہاں سے سب سے پہلے فرسٹ جو لیونگ آرگنیزم تھا وہ 3000 ملین ایئرز اگو دیکھا گیا. ہم نے کیا کیا ہے کہ پورے کا پورا اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس پلانٹس لکھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے پاس یہ پلانٹس ادھر اینیملز لکھے ہوئے ہیں، یہ ایرا اینڈ پیریڈز اور ایئرز اگو. ہم نے کیا کیا؟ جیولوجیکل ٹائم چارٹ کو 4 جو ایرا ہے اس میں ڈیوائڈ کر دیا، ٹھیک ہے. سب سے نیچے جو ہے وہ پروٹیروزوئک ایرا، اوپر ہے پیلیوزوئک ایرا، ٹھیک ہے، پھر ہے میزوزوئک ایرا، ٹھیک ہے، پھر ہے ہمارے پاس سینوزوئک ایرا. جو ہمارے پاس پیلیوزوئک ایرا ہے یہ 2000 ملین ایئرز سب سے پہلے نیچے آؤ، وہ ہے پروٹیروزوئک ایرا. 2000 ملین ایئرز اگو جو ہمارے پاس ٹائم تھا اس کو ہم پروٹیروزوئک ایرا بنا لیتے ہیں. اور جو ہمارے پاس 6 سے 270 ملین ہے، یہ دیکھیں 6 سے 270 ملین، اس کو ہم پیلیوزوئک ایرا میں رکھتے ہیں. پیلیوزوئک ایرا کو آگے ڈیوائڈ کیا گیا ہے پرمین میں، کاربونیشیس میں، ڈیوونین میں، سٹورین میں، آرڈوویشین میں اور کیمبرین میں ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے. اور جو میزوزوئک ایرا ہے اس کو ہم نے کریٹیشیس میں، جوریسک میں، اور اس کے علاوہ ہم نے ٹرائسیک. اب جوریسک پارک آپ نے مووی دیکھی ہوگی جس میں ہمارے پاس ڈائنوسار اس زمین پہ موجود تھے. اور سینوزوئک ایرا جو ہے اس کو ماڈرن ایرا کہتے ہیں. اس کی آگے 2 ٹائپس ہیں، کوارٹرنری اینڈ ٹرشری. جتنے بھی میملز ہیں وہ سینوزوئک ایرا میں بنے. اب یہ سارے کا سارا جو جیولوجیکل ٹائم چارٹ ہے یہ کیسے بنایا گیا؟ یہ فوسلز کی ایج کو معلوم کر کے، جن بھی فوسلز جو ملتے ہیں ان کو ہم ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپس کی جو اماؤنٹ ہے اس کی بیس پہ ان کی ایج معلوم کرتے ہیں، اور ان کو ہم یہ جو ہمارے پاس جیولوجیکل ٹائم چارٹ کے اندر ٹائم پیریڈز ہے اس کے لحاظ سے ہم اس کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. تو اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارے پاس ٹاپک ہے دیٹ از دا فائلیٹک لینیج. فائلیٹک لینیج جو ہے اس کو ہم شجرہ نسب بھی کہتے ہیں. تو ہمارے پاس جس طرح ایک خاندان چلتا ہے اس کے اندر دادا ابو ہے، دادا ابو سے پھر باپ ہے، باپ سے پھر بیٹے، یہ پورے کا پورا جب نظام دیکھا جاتا ہے شجرہ نسب، جس طرح میں کہوں آپ کا کیا نام ہے، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں سر میرا نام علی ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ابو کا نام کیا ہے، آپ کہتے ہیں کہ حمید میرے ابو کا نام ہے. اب حمید کے ابو کا کیا نام ہے؟ آپ کہتے ہیں جی اس کے ابو کا نام جو ہے وہ احمد ہے. اب احمد کے ابو کیا نام ہے؟ یہ پورے کا پورا جو ہے آپ کے پاس شجرہ نسب آ جاتا ہے. فائلیٹک لینیج کے اندر جو ہمارے پاس سپیشیز ہوتی ہیں، فرض کرو کہ سب سے پہلے جو ہے ایک سپیشی آئی یہ والی، ٹھیک ہے، اس سپیشیز سے پھر آگے جو ہے 2 سپیشیز بنی، ٹھیک ہے. اب اس سے پھر آگے 2 سے پھر کیا بن گئے، اور آگے اولاد پیدا ہوئی، آگے اور سپیشیز بنی.
इस तरह बनते बनते हमारे पास ये क्या बन गया है, एक पूरे का पूरा एक शजरा नसब बन गया है। अब सबसे ओल्ड कौन सी है, ये वाली, ठीक है, ये अनसेस्टर है, और ये जो इसके हैं ये इसकी औलाद है, ठीक है। आगे तो हमारे पास जब भी अब बात करते हैं कि शुरू के अंदर एक स्पीशीज आई, ठीक है, उससे नई स्पीशीज बनती गई, जैसे जैसे स्पीशीज जो है उनमें वैरायटी आती गई, ऑर्गेनिजम्स का नंबर बढ़ता गया, इसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी आती गई, ठीक है। इस बायोडाइवर्सिटी के अंदर जब देखा जाता है तो हमारे पास डिफरेंट तरह के जो है वो ऑर्गेनिजम्स आए, ठीक है। वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें प्लांट्स भी आए, ठीक है, एनिमल्स भी आए। जब उनकी रेशो देखी जाती है तो हमारे पास कहा जाता है तकरीबन जो 5 से 30 मिलियन जो है वो स्पीशीज मौजूद हैं, जिनमें से सिर्फ 2.5 मिलियन स्पीशीज जो है आइडेंटिफाई हुए हैं। और आप जानते हैं कि इंसेक्ट्स जो हैं वो 53% हैं, और जो हमारे पास वेस्टिबल प्लांट है वो 17.6% है। एनिमल्स और इंसेक्ट्स हैं ये कितने हैं, 19.9% हैं, और बाकी जो 9.4% हैं फंजाई, अलगी, प्रोटोजोआ और प्रोकैरियोट्स से, ठीक है। अब ये हमारे पास फाइलेटिक लीनिएज क्या है, ये हमारे पास एक अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज है। हम शजरा नस्ब जानने के लिए स्पीशीज का क्या करते हैं, ये देखो हमारे पास ये एंसेस्टर है, ये फिर नीचे उसकी औलाद है, ठीक है। ये पूरी एक सीरीज बन जाती है अनब्रोकन। अगर इसको यहाँ से मैं तोड़ दूं, इसको मैं यहाँ से खत्म करूंगा, तो ये फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको खत्म करके बताऊं, ठीक है, कि ये अब एंसेस्टर है, ये मैं अगर यहाँ से खत्म कर दूं तो स्पीशीज क्या हो जाएगी, तो ये सॉरी सीरीज टूट जाएगी, तो इसको हम शजरा नस्ब नहीं कहेंगे। तो शजरा नस्ब होने के लिए इसका क्या होना जरूरी है, इसका अनब्रोकन होना जरूरी है, ये ब्रोक नहीं होनी चाहिए। तो आपने क्या कहना है कि हमारे पास जो फाइलेटिक लीनिएज है इज अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज अरेंज्ड इन अनसेस्टर। अनसेस्टर क्या है, बाउजदाद। डिसेंडेंट क्या है, इसे कहते हैं औलाद, ठीक है, जो उसकी ऑफस्प्रिंग होती है, औलाद होती है, ठीक है। तो ये सारे का सारा सीक्वेंस, ये पूरी की पूरी तरतीब बनती है विद ईच लेटर स्पीशीज। लेटर होता है बाद में आने वाली स्पीशीज, हैविंग इवॉल्व्ड किससे बनती है, फ्रॉम वन, उससे, दैट इमीडिएटली प्रीसीडेड इट। ये जो हमारे पास जो है इमीडिएटली फौरन, प्रीसीडेड इससे पहले आया। अब ये जो हमारे पास जो है ना, ये सबसे पहले स्पीशीज आई, ये बाद में आई। जो पहले आने वाले स्पीशीज है उसने बाद में आने वाले स्पीशीज को बना दिया, ठीक है। इस तरह जो हमारे पास एक शजरा नस्ब बनता है इसे कहते हैं फाइलेटिक लीनिएज, ठीक है। लेकिन अब ये जो हमारे पास ये जो शजरा नस्ब है, कहता है इसमें एक ड्रा है, एक ड्रॉबैक है, एक मसला आता है। कहते हैं हमारे पास कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिनकी बॉडी काफी सॉफ्ट थी, जिस तरह हमारे पास कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे, मच्छर है या कुछ ऐसे जानदार है जिनके अंदर हड्डी नहीं है, उनका तो फॉसिल्स नहीं बनते, उनके फॉसिल्स नहीं मिलते, उनके फॉसिल जो प्रिजर्व नहीं है। जब उनका रिकॉर्ड नहीं मिलता तो हमारा शजरा नस्ब जो है वो कंप्लीट नहीं होता। इसलिए आपकी बुक में क्या कहता है, दिस लीनेज इज इनकम्प्लीट। ये इनकम्प्लीट है क्योंकि हमारे पास कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके फॉसिल्स प्रिजर्व फॉर्म में नहीं मिलते, ठीक है। और ये आप नीचे भी ये जो आपको नजर आ रहा है, मैं आपको दोबारा हाईलाइट करके दिखाता हूं कि इसको आप देख सकते हैं कि ये जो आपको ग्राफ नीचे दिया गया है सारे का सारा यहाँ से 3000 मिलियन ईयर्स अगो जो है लाइफ इवॉल्व हुई, तो यहाँ से प्लांट्स और एनिमल्स बन रहे हैं। ये भी क्या है जी, ये भी फाइलेटिक लीनिएज की आपको एग्जांपल नजर आ रही है यहाँ पे ग्राफ में। ये था डियर स्टूडेंट्स अबाउट टुडे कि हमारे पास लिविंग वर्ल्ड इन टाइम का कंसेप्ट, कि जो वक्त के लिहाज से डिफरेंट हमारे पास इस प्लेनेट पे जानदार आए, उनको कैसे तकसीम किया गया, उनके बारे में फॉसिल्स को स्टडी किया गया। फॉसिल्स को स्टडी करने के दो तरीके हैं, एक है हमारे पास लेयर ऑफ सेडिमेंट्स को काउंट कर लिया जाए, देखी जाए कि कौन सी यंग है कौन सी ओल्ड है, और इसमें पहले जो यंग होगी उसमें ऐसा फॉसिल मौजूद होगा जो भी ताज़ा ताज़ा जो है वो बना है, और जो ओल्ड है उसमें पुराने होंगे। लेकिन ये काबिल कबूल नहीं थी क्योंकि कहती हैं कि क्या पता कोई नेचुरल डिजास्टर आया हो, अर्थक्वेक आया हो, ज़लज़ला आया हो, तो लेयर्स ऊपर नीचे हो गई हो, जिसकी वजह से फॉसिल्स को स्टडी करना मुश्किल हो गया। दूसरा तरीका क्या था, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का, जो कि अभी भी काबिल कबूल है, इसको इस्तेमाल किया जाता है। फिर जियोलॉजिकल टाइम चार्ट जो है, इसमें हम 4 एरा बनाते हैं, जो प्रोटियोजोइक एरा है,
پیلیوزوئک ایرا ہے، ٹھیک ہے، اور میزوزوئک ایرا ہے، سینوزوئک ایرا ہے، اس میں ہم جانوروں کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. پھر میں نے آپ کو پھیلیٹک لینیج میں بتایا کہ unbroken series of species are arranged in ancestor to descendant sequence with each later species having evolved from the one that immediately preceded it is called phyletic lineage. اور یہ سیریز جو ہے کمپلیٹ ہے ڈیو ٹو دا سافٹ باڈی آرگنیزم جن کے فوسل جو ہیں پریزرو فارم میں نہیں ملتے. یاد رکھیے گا مجھے اپنی دعاؤں میں. اللہ حافظ.